Halo semua, yuk belajar menggambar bersama Vanessa. Hari ini kita akan menggambar bola. Selesai. Satu, one. Merah, red. Two. Kuning, yellow. Tiga, three. Ungu, purple. Empat, four. Oranye, orange. Lima, five. Ungu, purple.
6. Hijau, green. 7. Biru, blue. 8. 8. Coklat, brown. 9. 9. Merah muda, pink. 10. 10. Kuning, yellow.
selesai. Buat yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe sekarang ya, agar selalu update video dari VanessaDayCare. Terima kasih.